Halo, welcome back to Miseko Minecraft. Jadi kali ini aku punya kotak isinya kurang ngerti. Jadi tanpa lama-lama lagi, jangan lupa like dan subscribe dan komen ya. Wow, banyaknya. Ini banyak teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman ya. Ini siapa ini? Mainan figur warning ya. Minecraft untuk bukan 12 pieces. Ini ada made in tembok China. Ini apa? Ini figur. Belakangnya kok Minecraft ya, keren sini ya. Nanti kita buka. Ada senjatanya dong. Ini karakter ya. Ini belajar nih, tapi itu dia.
cold, but your heart's colder. I will wait for you. The glitch in your eyes pulled me under, but I will wait for you. There's nothing left for me to do than run and act myself a fool. No point in trusting anyone.